Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua pendengar, followers discussion kita pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama dengan saya untuk siri kedua psikologi untuk Abi dan Ummi. So kita dah mulakan hari Khamis lepas, alhamdulillah, dengan topik pertama kita, iaitu asas perkembangan neurodevelopmental anak-anak. So hari ini kita masuk topik yang kedua, iaitu tentang emotional intelligence. Bagaimana kita nak bentuk emotional intelligence anak-anak anda, dan kita akan simpulkan dengan tips yang praktikal dalam bentuk 5R, insya-Allah. So untuk yang baru mengikuti, saya start dengan kita ta'aruf sikit supaya kita sama-sama boleh kenal. Yang dah follow Facebook saya, Dr. Razan Nizam Zakaria, terima kasih. Yang baru mengenali Facebook ini, Facebook page ini, saya Dr. Razan Nizam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan, yang juga merupakan naib Presiden iMedic. Saya juga merupakan penulis buku Aku Nabi Isa dan Panduan Pesakit Demensia. Itu dua buku saya setakat ini, dan banyak berkongsi sebelum ini di Facebook page saya. Kebanyakannya berkisar tentang isu kesihatan mental dan isu psikologi kanak-kanak. Alright, now last session hari Khamis kita berjaya reach alhamdulillah 7,000 views dengan 124 shares. So saya sangat hargai semua yang berkongsi. So hari ini kita cuba buat perkara yang sama, iaitu kita berkongsi dengan sebanyak mungkin rakan-rakan anda untuk kita sama-sama pastikan semua orang dapat manfaat daripada apa yang kita nak share hari ini. Sebab apa yang saya nak share ni sangat-sangat penting, sangat-sangat asas, sangat-sangat fundamental, iaitu apa yang setiap ibu bapa mesti tahu bila dia ada anak-anak, dan apa yang dia perlu lakukan sebagai ibu bapa untuk didik dan bentuk anak-anak dia. Alright, so untuk itu hari ini saya nak buat special sikit. Saya nak letak sedikit task. So kalau last session saya bagi slide, this session saya akan kongsi banyak tips-tips, tapi saya tak sediakan slide sebab saya nak semua orang mendengar secara aktif. So saya nak minta 3 benda. Nombor 1, please share supaya orang lain dapat manfaat. Yang kedua, cuba hari ini kita buat active learning. Maksudnya apa? Bukan sekadar dengar sambil gosok baju, sambil lipat kain, sambil gosok gigi. Kita active learning hari ini. Cuba dengar sambil salin nota. Boleh tak? Mungkin dah lama tinggal sekolah, tapi hari ini sebab kita nak belajar tips yang penting, tips yang kita nak buat. Okay? Bukan sekadar teori. I'm not talking about teori hari ini. Kita nak belajar 1, 2, 3, 4 apa yang kita boleh buat dekat rumah. So therefore, kalau boleh hari ini kita salin nota ataupun type somewhere. Dan yang ketiga, apa yang kita type dan apa yang kita tulis tu, kalau boleh lepas ni snap dan letak dekat ruangan komen. Saya akan kumpulkan semua nota anda supaya orang lain boleh review back your notes. So kita panjangkan ilmu yang ada ni. So kalau nota tu cantik sangat, terbaik sangat, saya nak bagi hadiah. Saya nak post buku ni, nanti saya contact owner yang tulis nota yang terbaik tu. Saya akan special post buku saya dengan autograf. So insya-Allah itu 3 benda yang kita boleh buat hari ini. Now, kenapa kita nak bercakap tentang psikologi anak-anak? Kenapa kita nak kena ambil tahu? Now, to start with, kita kena faham, walaupun bunyi dia macam very academic, tapi saya nak sampaikan dalam bahasa sangat mudah, sebab psikologi ni benda yang asas. It's a word that comes from psyche dan logos. Ilmu tentang tingkah laku manusia. Ilmu tentang jiwa manusia. Therefore, siapa lagi yang mesti kena tahu tentang jiwa manusia? Melainkan kita juga sendiri manusia. Kenapa saya sebagai seorang psikiatris, pakar sakit mental, pakar kesihatan mental, nak kita semua tahu tentang ilmu psikologi? Apa kaitan nak develop emotional intelligence anak-anak, nak didik anak, nak ajar cara mendengar anak? Apa kaitan dengan kesihatan mental? Saya nak share beberapa fakta yang kita kena faham. Di Malaysia, kita buat survey every 5 years untuk tahu tentang status kesihatan mental rakyat Malaysia. National Mobility Health Service. Latest one 2016, released 2017. Dia bagi tahu status kesihatan mental rakyat Malaysia. Banyak orang biasa dengar tentang status 1 daripada 3 rakyat Malaysia ni menghadapi masalah mental. 1 daripada 3 rakyat Malaysia menghadapi masalah mental. That is figure untuk adult. Hakikatnya untuk kanak-kanak, dapatan kita 1/10. Maksud 1 bagi setiap 10 kanak-kanak menghadapi masalah berkait dengan mental.
Dan survey yang sama review one very sensitive things, which is tentang isu keinginan untuk bunuh diri, and something yang we might not terfikir pun untuk berlaku pada kanak-kanak. Dan shockingly, apa yang mengejutkan, fakta daripada kajian sebut mendapati 1 daripada 10 kanak-kanak remaja di Malaysia pernah mempunyai idea untuk mencederakan diri atau untuk bunuh diri. Now, that is not a small figure. We're not talking about numbers of budak yang jatuh basikal. Kita bukan bercakap budak yang suka makan Maggi. Kita bukan bercakap tentang fakta budak yang ada obesity. We're talking about children who grow up to be a person, yet dalam masa yang sama mereka ada keinginan untuk bunuh diri. Now, this is an interesting thing, important thing yang every single parents kena tahu. Sebab apa? Saya sebut hari Khamis, kanak-kanak datang ke klinik psikiatri dia 4 sebab saja. Pertama, masalah perkembangan. Kedua, masalah berkaitan dengan akademik. Ketiga, masalah berkaitan dengan emosi. Keempat, masalah berkaitan dengan tingkah laku. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya keempat-empat ni mesti ada elemen emosi. Bila budak tu datang, tak pandai belajar contohnya. Mak ayah risau, cikgu suruh bawa jumpa doktor. Bila kita sit down, duduk dengan budak ni, walaupun diagnosisnya adalah intellectual disability, masalah pembelajaran, tapi deep down, mesti kita akan jumpa elemen emosi. Budak ni rasa rendah diri, budak ni rasa orang lain lebih baik, budak ni rasa mak banding-bandingkan dia dengan anak lain, budak ni rasa anxious nak pergi sekolah, rasa cemas nak pergi sekolah, rasa takut nak pergi sekolah, rasa tak confident dengan diri. So all of these are emotion. Dan sebab tu emotion ni benda yang penting. It's the root of a lot of problem. Okay, so kita nak bercerita hari ini apa dia yang kita perlu tahu untuk kita faham tentang bagaimana kita nak didik dan bentuk emosi anak-anak. So kepada yang baru join, ingat hari ini session ni tak free-free saja, dia ada, bukan bayar, hari ini ada tugasan. So number 1, share. Number 2, tulis note sikit sebab kita nak active learning hari ini. Nombor 3, notes yang anda tulis, note yang anda type nanti, please snap dan post dekat komen. Saya akan kumpulkan dan kita akan gunakan untuk distribute this knowledge kepada seramai mungkin orang. 17,000 reach last session. So hopefully malam ni lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada sharing kita. So every single parents kena tahu 5 perkara ni. So kita distribute to all of them supaya mereka tahu. So ingat 3 benda tu. Best notes, kita akan post buku saya, hadiah secara percuma insyaAllah. Now, before kita masuk 5R, before kita masuk cerita pasal emotional intelligence, saya nak cerita tentang beberapa prinsip. Bila saya ajar tentang psikologi parenting, bila saya bercerita tentang apa yang kita perlu tahu tentang bapa mertua saya pun join in live. Assalamualaikum, Mbak. Apa yang kita perlu tahu tentang psikologi anak-anak, banyak orang dia rasa takut, dia rasa susah doktor nak buat benda doktor cakap ni, nak kena duduk lah, nak kena bercakap lah, susah nak buat. Dan sampaikan saya ada buat satu statement, setiap kali saya ceramah saya akan cerita. Psikologi versus psikologi. Dan banyak orang dia lagi suka guna siku, cepat sikit. Jadi saya guna term psikologi. Psikologi ni dia lambat, dia slow. Tapi saya nak bagi faham bahawa benda yang slow inilah yang sebenarnya anak-anak anda perlukan. So ada 4 prinsipal psychology of parenting yang kita kena faham. Yang pertama, there is no perfect parents. So yang mendengar hari ini jangan ada perception that after I've learned this, I want to be a perfect parents. That is not going to happen. Takkan berlaku. So I'm not going to teach you to be a super parents or perfect parents. So apa yang saya nak ajar adalah parents who are willing to improve. That's all. Parents yang may make mistake, parents yang mungkin buat silap, tapi dia nak belajar. And last session hari Khamis ada orang kata, kenapa saya tak belajar ni masa anak saya umur setahun? Kenapa saya tak belajar ni masa anak saya umur 2 tahun? That's okay. That is life. Kita semua belajar. Okay? So number 1, no perfect parents. Number 2, whatever we do, it has to start from us. So jangan expect anak kita untuk terbentuk berdasarkan apa yang kita baca tanpa kita amal. So whatever we learn, whatever yang kita belajar daripada psikologi parents ni, kita kena amalkan. Kita kena model it out. Contohnya, nak ajak anak jadi pendengar yang baik, kita kena jadi pendengar baik. Nak ajak anak untuk jadi orang yang boleh kawal stres, kita kena boleh kawal stres.
So rotan logi boleh, psikologi tak ada masalah cikgu. Selamat datang. Alright, so nombor 2 kita kena modelkan dia. Nombor 3 adalah the best way untuk get whatever yang kita belajar hari ini untuk reach, untuk sampai kepada anak adalah bonding. Get connected. Sekarang ni Allah bagi free 28 hari for us to be bonding dengan kita punya anak. So get it done. So masa ni lah kita nak buat. So bonding ni is an important thing. Saya sebut banyak kali, saya tak risau dengan mothers. Kebanyakan ibu-ibu yang ada di luar sana, dia aware pasal isu-isu yang kita sebut ini. Yang saya risau sebenarnya adalah fathers, ayah-ayah. Di Amerika ada kajian tentang fatherless syndrome. Anak yang membesar tanpa ayah. Tanpa ayah ni ada 2 sebab. Satu, sama ada ayah dia memang physically is not there, ayah duduk dalam penjara ke, bercerai ke, ataupun ayah yang ada di situ physically tapi absent emotionally. Dan percayalah, kebanyakan pesakit mental yang menghadapi masalah mental bila dia dewasa, depression ke, anxiety ke, PTSD ke, personality disorder, kebanyakannya ada elemen detached daripada father. So kongsi malam ni dengan kawan-kawan anda yang lelaki, kongsi malam ni dengan ayah-ayah, sebab that is extraordinary. Kalau ibu-ibu join 150 orang ni, kalau 140 tu female, saya tak terkejut. That's norm. Ibu-ibu suka mendengar. Tapi make sure that the message get across kepada ayah-ayah di luar sana. So I am also a father. I'm a father of 3 children. So I'm also learning. Saya belajar setiap hari untuk jadi parents yang improve. So ini kita kena akui. Now, prinsip yang keempat adalah everything that we gonna do dalam kita bentuk emotional intelligence anak-anak is going to be a slow and steady process. Do not expect we do it once, it's going to turn out as something the next day. So that's not how it works. So kena ingat, whatever we do dengan anak kita is a slow investment. Maksudnya apa? Kita deposit something dengan anak-anak kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bila kita akan withdraw, there will be some days yang kita akan withdraw. Saya ambil satu contoh mudah. Kalau kita tak pernah mendengar anak kita tak pernah bother pasal anak kita punya perasaan, tak pernah tanya pasal anak kita perasaan. Tiba-tiba bila dia umur 16, dia kena bully dekat sekolah. Dia jadi withdrawn, duduk dalam bilik, tak nak keluar, menangis, tak nak bercakap. Kalaulah itu pertama kali kita approach dia, kakak, kenapa kakak jadi macam ni? Cerita kat ayah, cerita kat baba. Percayalah, anak takkan open up dengan kita. Kenapa? Where were you 14 years ago? Kenapa selama 14 tahun ni kita tak pernah ambil tahu tentang perasaan dan emosi anak-anak? Out of nowhere, tiba-tiba hari ni kita nak anak kita jawab persoalan kita. So itu maksud dia. Kalau kita tak pernah deposit anything into our children, dalam emotional bank of our children, jangan expect one day kita boleh withdraw a lot of things. The same principle as financial. Kita tak pernah simpan duit dalam bank, tiba-tiba susah nak keluar duit lah, pergi bank, celah mana nak keluar duitnya, kita tak pernah simpan duit. So same goes to kita punya anak-anak. So everything yang kita akan learn hari ini is a slow and steady investment yang kita nak deposit kepada anak-anak kita. So saya repeat again, 4 principles. There's no perfect parents. You have to model whatever you learn. Bonding. Dan yang keempat, it's a slow and steady investment. Okay, so insyaAllah itu empat prinsipal. Now, walaupun a lot of theories, a lot of discussions saya ni will be based on teori barat, tapi saya akan integrate dan bawa kita faham bahawa sebenarnya as a parent, especially as a Muslim parents, belajar psikologi anak-anak ni sebenarnya adalah satu tuntutan. Allah tak sebut dalam Al-Quran, belajarlah kamu ilmu psikologi maka kamu akan masuk syurga. Tak, dia tak sebut macam tu. Ataupun hadis tak sebut. Tapi implicitly, Allah nak kita ni melakukan sesuatu dengan ilmu. Okey, contoh Allah sebut Allah sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Macam mana nak jaga? So Allah tak tulis 1 2 3 apa nak kena buat, tapi antara step kita nak jaga anak-anak kita adalah dengan mendidik mereka. Macam mana nak didik?
we're not teachers. Kita bukan ada syllabus hari ni buka buku, esok buka latihan. Mendidik anak-anak ni adalah kehidupan kita. So within that ada ilmu psikologi ini. Alright. So that is introduction kepada mukadimah kepada introduction kita. Okay. So now baru kita nak masuk kita punya introduction kita tentang emotional intelligence. So what every single parents out there kena tahu tentang emotional intelligence. Remember saya cakap, there's no notes today. I am going to give away a lot of tips. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Please write it down somewhere. Please type it somewhere so that you don't lose it. Some of it has been there dalam saya punya Facebook. I've been writing a lot of posting. Pergi je kat hashtag psikologi si kecil, hashtag psikologi Abi Umi, akan dapat some of this point. But some of points yang saya nak share malam ni, saya belum sempat nak tulis lagi. So you will hear it out loud here for the first time, insyaAllah. Now, second part. Untuk anak-anak membesar, anak-anak kena stabil. Okay? Nothing yang akan grow out of things that are not stable. Kalau kita tanam pokok, hari ni kita tanam kat pasu, besok kita tukar tanam dekat tanah, lusa kita tukar letak belakang depan rumah, besok kita tanam belakang rumah. The tree will never grow. Sebab apa? The tree require stability. Dia kena stabil untuk dia berkembang. So same principle goes to mendidik anak-anak. Kena ada stability. So macam mana nak reach stability? Macam mana nak pastikan anak hidup dia stabil? Ada 4 benda yang kena buat. 4 ni stabil S, so 4 ni S. So easy to remember. So in order untuk achieve stability dalam kehidupan anak-anak, supaya anak-anak boleh berkembang, kena ada 4 S. S yang pertama, anak-anak must feel safe. Kena rasa selamat. Kalau rumah tak selamat, mak ayah bergaduh, makan tak cukup, duduk bawah jambatan semua tu, they're not going to grow normally. Okay? So S number 1 is safe. S number 2 is they have to feel secure. Secure ni maksudnya apa? Dia mesti rasa connected, attached, rasa dilindungi, protected by an attachment figure. So most common attachment figure are parents. Start dengan mak and then ayah and then dia akan expand. Okay, nanti kita belajar hari Sabtu, hari Isnin kita akan belajar tentang circle of security. Nanti saya akan sentuh tentang circle of security hari Isnin. So, dia kena safe, number 1. Second, dia kena rasa secure. Number 3, dia kena ada ability untuk soothe. Soothe ni maksud apa? Menenangkan diri. Dia kena rasa tenang. Dia kena rasa emotionally stable. So, safe tadi tu physical. Secure tu connection, social. Soothe, emotional. Okay, yang keempat, S yang keempat, they must be felt, seen. S-E-E-N, dilihat, dihargai, dipandang, di-acknowledge, di-validate. Nanti kita akan cerita some of the techniques in order for us to make sure dan anak kita ni rasa seen. Maksudnya anak kita ni rasa macam, oh ada orang perhati dia, ada orang ambil berat pasal dia, ada orang take care pasal dia. Alright, so 4 building block yang paling penting, safe, secure, soothe and seen. Alright, settle satu bab. Bila 4 ni ada, dia akan stable. Alright, bila anak stable, apa jadi? Anak akan grow as a person. So, anak akan grow dari segi apa? Hari Khamis kita dah belajar 3 aspek. Number 1, physical. Number 2, emotional. Number 3, cognitive. Physical, insya-Allah tak ada masalah. Semua orang tahu nak bagi makan anak. Segala makna nenek makanan ada atas muka bumi Allah ni, PKP tak PKP, semua anak sihat insya-Allah makan. Cognitive development, also most of us are aware of anak kita punya. Boleh baca, tak boleh menulis, pergi sekolah, tak pergi sekolah. All of these are common things yang kita semua sedia maklum, kita semua ambil tahu. Anak lambat baca sikit, mesti dah alert dah. Mesti, oh nak pergi tuition. Oh, darjah 1 dah hantar tuition dah. Prepare untuk IPSR. Sebab apa? Cognitive development tu kita ambil tahu. Tapi yang tengah-tengah ni, emotional development ni yang selalu kita lupa. Okay. So sebab tu hari ni kita nak belajar. So apa benda kita nak buat supaya anak kita ni berkembang secara emosional. Okey, iklan kejap kepada yang baru join. Alhamdulillah dah ada 216
Anda bersama saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Hari ini kita nak cerita tentang EQ Development in Child. Apa benda yang kita boleh buat, 5R yang kita akan buat. Don't forget, hari ini ada tugasan. So kita nak do active learning. Number one, please share to as many people as you can. Make sure tag ayah-ayah di luar sana. Ayah-ayah kena tahu ni. Second, buat notes. Third, notes yang anda ada tu please snap, share dekat ruangan komen later. Please type in, share dekat ruangan komen. Notes yang paling baik, notes yang paling membantu sekali untuk orang lain untuk kita spread. Saya akan postkan saya punya buku sebagai hadiah insya-Allah. So kita dah start tadi kenapa kita kena tahu tentang psychology of parenting, 4 principle, no perfect parents, modeling, bonding and slow and deposit investment. Kedua, kita dah belajar tentang basic building of children emotional, macam mana achieve stability, kestabilan untuk dia berkembang, safe, secure, soothe and sane. So 4S ni. Now kita nak belajar tentang perkembangan aspek emosi anak-anak. So apa yang anak-anak perlu dapat from parents in order untuk emotional intelligence dia berkembang. First, kita kena faham benda dia emotional intelligence. What is emotional intelligence? Now, it started yang popular kan konsep emotional intelligence is Professor Daniel Goleman. Dia tulis tentang emotional intelligence is more important than intellectual quotient. EQ is more important than IQ. Dia popularize this idea. Tapi basicnya dia nak bagi tahu yang orang yang ada emotional, orang yang ada normal emotional quotient, emotional intelligence adalah orang yang tahu, mampu mengurus, mengendali emosi dia, yang tahu, mampu mengendali, mengurus perhubungan. So outcome of emotional intelligence dua sahaja, iaitu emotional management, tahu urus emosi diri dia. Yang kedua, tahu macam mana untuk berhubung, connected with other people. So kalau IQ, outcome dia ialah UPSR, PMR, SPM, University Degree sampai PhD. That's IQ. You can calculate it. 120 above normal, 70, 120 normal, below 70 low IQ. So you can measure it, but IQ you cannot measure. But it can be seen. It can be developed. So kita kena faham bahawa it is something yang important, kita kena develop. Kenapa kita nak kena ambil tahu pasal EQ? Why do we have why bother? Kenapa why do we have to look after our children's emotional intelligence? Dua sebab. Pertama, there was one large study, 75,000 orang yang dijadikan sampel kajian. Okey, melibatkan 126 negara. Dia lihat apa kaitan emotional intelligence dengan sukses. Dan dia conclude satu benda saja. Emotional intelligence berkadar langsung dengan kejayaan. Maksudnya, kalau nak anak berjaya, dunia akhirat, emotional intelligence kena develop. Emotional intelligence mesti berkembang. Itu saja prinsip dia. Kedua, kenapa kena ambil tahu pasal emotional intelligence adalah kerana this is something yang you cannot subcon to other people. Do not expect your children will develop dia punya EQ dekat sekolah. Sebab apa? That's not the main things. They may get benefit, tapi itu bukan main agenda. Sorry to say. Dan jangan expect dia boleh build IQ dekat YouTube. Dan jangan expect dia boleh build IQ dengan poster-poster yang ada dekat tepi-tepi jalan. No. There's only one way you can develop EQ in your anak. That is emotional coaching by parents. Emotional coaching by parents. Saya tak guna perkataan teach, saya tak guna perkataan didik, saya tak guna perkataan bimbing, saya tak guna perkataan ajar. Yang perlu difahami adalah emotional intelligence, kebijaksanaan emosi ni hanya boleh terbentuk bila kita bimbing anak kita, kita coach anak kita seperti mana anak kita di coach benda-benda lain. So if you can imagine, bila saya guna perkataan coach, macam kita nak coach anak kita pandai taekwondo.
Boleh tak kita suruh anak kita duduk depan YouTube belajar, expect dia akan pandai? Boleh tak kita hantar anak kita sehari, besok tak hantar, lusa hantar, ataupun kita hantar dekat orang yang baru belajar 3 hari? Adakah kita akan expect dia jadi hebat dari segi taekwondo? No. Dia kena coach bimbing, kena duduk sebelah, ajar, naikkan semangat, betulkan yang mana tak betul. That is coaching. Okay? Kalau bahasa Melayu apa coaching? Jurulatih. So kita kena jadi jurulatih emosi anak-anak. Alright. So that's what we're going to do today. Tapi apa yang kita perlu tahu adalah the good news is, berita baik untuk ibu bapa adalah your children's brain, otak anak-anak kita ni very plastic. Ada otak saya bawa ni. Okey, jangan risau, ni bukan otak orang betul, tak ada siapa-siapa yang terbunuh dalam penghasilan Facebook Live ni. Ini model otak sahaja. Now, brain anak very plastic. Very plastic ni maksudnya apa? Boleh shape, boleh mold, boleh dibentuk. So kalau rasa hari ni anak bermasalah, don't worry. That's not the end of the world. Bukan pengakhir dunia. Anak kita masih boleh dibentuk. Sampai umur berapa anak-anak boleh bentuk? Some study shows up until 27, 28 years old, masih lagi kita boleh bentuk anak-anak kita. So good news untuk parents, now that you learn, practice it. So the key of neuroplasticity, kunci neuroplasticity adalah makin kita buat, dia makin pandai. Makin kita buat, dia makin cantik. Makin kita buat, dia makin mahir. So that's neuroplasticity. So contoh, anak tak pandai kontrol marah. So that's not the end. Bukan anak tu tertakdir sampai akhirat dia tak pandai kontrol marah. Anak tu boleh diajar untuk kontrol marah. The more we do, the more we teach, the more we engage, lagi banyak kita coach dia, dia akan berubah. Dia boleh berubah. Tak ada apa yang tidak boleh berubah. Alright? So, ingat, neuroplasticity of children depends on kita. Alright. Now, that's introduction. Tadi mukadimah, kemudian kita dah masuk introduction. Sekarang kita nak masuk 5R.